ಹೌದು, ಆ ಕರುಣೆ ರಸ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೀ, ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಸ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಮೋದ್? ನಿಂಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ? ಪಂಚಭೂತಗಳು: ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಜಲ, ಪೃಥ್ವಿ, ಆಕಾಶ. Panchabhuta is a gift from nature to the mankind. So now here comes fourth A and B girls to present it. Panchabhuta hitayatramide, Panchabhuta krita kshetramide, Panchabhuta श्री पंचभूताय शांति, श्री गणेशाय नमः। तन्नो भूमि प्रचोदयात्, तन्नो भूमि प्रचोदयात्। सृष्टि मूलकर्ताय जीवमातृस्वरूपिणि, त्यागसहन प्रतिरूपाय धरणीभूताय शान्तये। सृष्टि मूलकर्ताय जीवमातृस्वरूपिणि, त्यागसहन प्रतिरूपाय धरणीभूताय शान्तये। जलबिम्बाय विद्महे, नीलपुरुषाय धीमहि, तन्नो वरुण प्रचोदयात्, तन्नो वरुण प्रचोदयात्। ज्ञानधाराय वरुणाय प्रकृतिपुरुषविकासाय, पापसंहार नदीरूप जलभूताय शान्तये। ज्ञानधाराय वरुणाय प्रकृतिपुरुषविकासाय, पापसंहार नदीरूप जलभूताय शान्तये। महाज्वालाय विद्महे, अग्निदेवाय धीमहि, तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ज्ञानरूपाय देवाय यज्ञसम्पूर्णप्राप्तये, देवतातृप्तिकाराय अग्निभूताय शान्तये। ज्वालरूपाय देवाय यज्ञसम्पूर्णप्राप्तये, देवतातृप्तिकाराय अग्निभूताय शान्तये। अंगवासाय विद्महे, उग्ररूपाय धीमहि, तन्नो वायु प्रचोदयात्, तन्नो वायु प्रचोदयात्। भीमहनुमा जन्मकार, श्वासप्राण अपानाय, बुद्धिभाव समानाय, वायुभूताय शान्तये। भीमहनुमा जन्मकार, श्वासप्राण अपानाय, बुद्धिभाव समानाय, वायुभूताय शान्तये।
शान्ति अग्नि शान्ति अग्नि शान्ति वायु शान्ति वायु शान्ति वरुण शान्ति वरुण शान्ति सर्वदोष शान्ति काम शान्ति क्रोध शान्ति लोभ शान्ति मोह शान्ति मद मत्सर्य शान्ति रागद्वेष शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Dear parents, we are thrilled to have shared with you the magnificent presentation showcasing the 9 states of mind in human beings. This achievement is a testament to the tireless efforts of our students, teachers, and the management. It was an absolute delight to have performed before you all. We extend our heartfelt gratitude to each one of you for your presence and support. Thank you all once again, and we wish you a wonderful day.